So what's up guys no, good day sa inyo guys no, nanapod yung lingkod guys no, si J.A.C Air Conditioning and Refrigeration Services guys no. Muli karong adlaw day guys no, nadatay check up dire guys no, nga refrigerator guys, Samsung ni siya nga inverter guys no. Bali ang reklamo sa itong customer ni guys no, kay wala na jud ni andar ang unit guys no. So ato na siyang gi-check guys no, isa to nag-check guys no, mano-mano to nag-check guys no. Kaya na ko na duda ni guys, pagtanaw pa lang na ako na guys, pero mano-mano dyan po na to na guys no, para ma-sure dyan na to guys. Wala nagka-problema na guys no, kini ang driver board guys or main board guys no. Eh wala dyan siya power guys no, bali nagkuhan sa kurap-kurap lang siya guys no, wala siya masupply guys. So ato siyang pangitaan og main board guys no. So more problema sa to customer guys no. PM ko nyo guys, gusto po service guys. Thank you guys.